बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं मिसिरा मुनीर बहरिया मॉडल स्कूल सेकेंडरी विंग से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा मौजू उर्दू का सबक नंबर 3 देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क है। तो आज के हमारे इस सबक की बुलंद ख्वानी से तलबा इस काबिल हो सकेंगे कि वो ख़ास अल्फाज को जान सकें, उनके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा हो सके। इसके अलावा वो ये जान सकें कि देहाती और शहरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, लोग देहातों में किस तरह से रहते हैं और शहरों में किस तरह से रहते हैं, और वो ये वजूहात जान सकें कि लोग देहातों से शहरों की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों नकल मकानी कर रहे हैं। इसके अलावा इस सबक की तदरीस से तलबा मुकालमा लिखने के काबिल हो सकते हैं और अहले ज़ुबान की बोलचाल यानी रोज़मर्रा की पहचान कर सकेंगे। तो आते हैं अब हम अपने सबक की तरफ। देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। अहमद 7वीं जमात में पढ़ता है। वो अपने वालिदैन के साथ लाहौर में रहता है। उसकी ननिहाल गांव में है। गर्मियों की तातीलात बोलते हैं छुट्टियाँ में अहमद, उसका भाई बिलाल और नन्ही बहन आयशा अपने वालिदैन के साथ गांव आए। वो गांव के करीबी कस्बे किसको बोलते हैं? छोटे से शहर को बोलते हैं। कस्बे में बस से उतरे। अहमद के मामू जान ने उनका इस्तकबाल किया। इस्तकबाल बोलते हैं मेहमानों को लेने आने को, ठीक है। वो उन्हें तांगे में बिठाकर गांव ले आए। सड़क के दोनों जानिब धान के हरे भरे खेत थे। धान किसे बोलते हैं? चावल की फसल को। वो गांव की हरी भरी फ़िज़ा देखकर बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद तांगा गांव की हदूद में दाखिल हुआ। वो तांगे से उतरे तो पूरा मोहल्ला इनको गांव में खुशामदीद कहने के लिए मौजूद था। खुशामदीद किसको बोलते हैं? वेलकम को बोलते हैं, ठीक है। अहमद और बिलाल अपने मामूज़ाद भाई यानी मामू का बेटा जो होता है, हसन के साथ खेतों की तरफ चले गए। धान की फसल को पानी देने के लिए ट्यूबवेल चल रहा था। वो ट्यूबवेल से निकलने वाले पानी में नहाए। अब वो ताज़ा दम हो चुके थे। ताज़ा दम होना, चुस्तो तवाना होना। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। अज़ान की आवाज़ सुनकर उन्होंने मस्जिद का रुख किया मतलब वो मस्जिद की तरफ चले गए। नमाज से फ़ारिग होकर घर पहुँचे तो ममानी जान दस्तरख़्वान पर खाना चुन रही थी। दस्तरख़्वान किसको बोलते हैं? वो रुमाल या कोई कपड़ा जिसके ऊपर खाना लगाया जाता है, ठीक है। थोड़ी देर में सब दस्तरख़्वान पर बैठ गए। खाना खाने के दौरान बातचीत भी होती रही। आइए हम भी इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। अहमद: मुमानी जान, अभी तो शाम हुई है और आपने रात का खाना भी लगा दिया है। आप लोग रात का खाना इतनी जल्दी खा लेते हैं। मुमानी जान: अहमद मियाँ, हम देहाती लोग हैं। देहाती लोग मतलब गाँव के रहने वाले लोग। हमारे यहाँ रात को जल्द सोने का रिवाज है। हमारे यहाँ रात को जल्द सोने और सुबह सवेरे उठने का रिवाज है। रिवाज किसको बोलते हैं? रस्म को, दस्तूर को। शहरों में तो लोग रात गए तक जागते रहते हैं, इसलिए वो रात का खाना भी देर से खाते हैं। हसन: मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि रात को जल्द सोना और सुबह जल्द उठना, जल्द जागना सेहत के लिए मुफीद है। मुफीद मतलब फ़ायदेमंद। नाना जान: शायद इसीलिए गांव के रहने वाले ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। अहमद: नाना जान, मैंने सुना है कि शहर के लोगों के मुकाबले में गांव वालों की सेहत बेहतर होती है। इसकी क्या वजह है? नाना जान: भाई, देहाती लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, सारा दिन काम में लगे रहते हैं। देहाती ख़वातीन भी सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती हैं। वो घर का सारा कामकाज अपने हाथों से करती हैं। मुर्गियों, गाय, भैंस और दीगर पालतू जानवरों को देखभाल करती हैं। फसलों की कटाई, बुवाई और उन्हें समेटने में मर्दों का हाथ बटाती हैं। हाथ बटाना मतलब मदद करना। जबकि शहरों में रहने वालों की इस कदर मुशक्क़त का काम नहीं करना पड़ता। मुशक्क़त का काम मतलब उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो आदी नहीं होते मेहनत करने के। यही वजह है कि देहात में रहने वालों की सेहत बेहतर होती है और वो अमूमन दुबले पतले होते हैं। नानी जान: गांव में रहने वालों की उम्दा सेहत का एक और सबब ग़िज़ा का इस्तेमाल भी है।
دیہاتی لوگ سادہ خوراک کھاتے ہیں جبکہ شہروں میں رہنے والے مرغن غذاؤں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ مرغن غذائیں کس کا بولتے ہیں؟ تلی ہوئی جو اشیاء ہوتی ہیں انہیں مرغن غذائیں بولتے ہیں۔ احمد کے ابا جان: واقعی دیہاتیوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے۔ قابل رشک بولتے ہیں کسی کو دیکھ کر اس کے جیسا بننے کی خواہش ہونا، یعنی کوئی چیز جو قابل تعریف ہو۔ اس کی وجہ خالص اور تازہ خوراک بھی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو تازہ سبزیاں، پھل اور خالص غذائیں میسر ہیں۔ میسر ہونا یعنی موجود ہونا۔ شہروں میں یہ چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ حسن: میں جب لاہور گیا تھا تو میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ تنگ گھروں میں رہتے دیکھا تھا۔ ان گھروں کے صحن تو تھے ہی نہیں۔ احمد کے ابا جان: بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں زیادہ تر گھر کھلے کھلے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس شہروں میں جگہ کی کمی ہے۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ دیہات میں زیادہ تر گھر ایک منزلہ ہیں جبکہ شہروں میں کئی کئی منزلہ عمارات ہیں۔ کئی عمارتوں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ بلال: ماموں جان، میرے ابو جان کالج میں پڑھانے جاتے ہیں۔ تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں۔ چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ ماموں جان: دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ حسن: آپ کھیتی باڑی کا کام کیسے کرتے ہیں؟ ماموں جان: پہلے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا۔ بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلاتے، کنووں سے پانی نکالتے، گندم کی گہائی کرتے تھے، مگر اب ان کی جگہ مشینیں اور آلات آ گئے ہیں۔ اب ٹریکٹر اور ان سے چلنے والی زرعی مشینری نے کھیتی باڑی کے کام کو بہت آسان اور تیز کر دیا ہے۔ اسی طرح اب کنواں کہیں نظر نہیں آتا، اس کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لی ہے۔ بلال: میں نے تو سنا تھا دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہیں۔ کچے مکان مطلب مٹی کے بنے ہوئے جو مکان ہوتے ہیں، مٹی اور گارے سے بنے ہوئے۔ وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا، مگر یہاں تو ایسا نہیں نانا جان۔ بلال بیٹے، آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو۔ اب دیہات بہت زیادہ بدل گئے ہیں۔ کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے ہیں۔ مطلب پختہ مکانات سیمنٹ سے بنے ہوئے، اینٹوں سے بنے ہوئے گھر۔ دیہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے۔ بہت سے دیہات میں بجلی پہنچا دی گئی ہے۔ موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔ مومانی جان: میں جب لاہور گئی تھی سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور ان پہ دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ سچ پوچھو تو میرا تو دم ہی نکلنے لگا تھا، یعنی سانس نہ آنا، دم نکلنے کا مطلب ہے۔ ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں۔ نانی جان: میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے۔ ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے۔ دوبر مطلب مشکل ہو جاتا ہے۔ میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں، بھئی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ احمد کے ابا: اصل میں شہروں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے۔ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے اب 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں۔ نقل مکانی یعنی رخ کرنا، شفٹ ہو جانا، اور رجحان مطلب توجہ۔ جب کسی جگہ لوگ زیادہ ہوں گے تو گاڑیاں اور شور بھی زیادہ ہوگا۔ حسن: پھپھا جان، لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ احمد کے ابا: دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں۔ لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں۔ بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح بہتر علاج معالجے کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے شہروں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حسن: ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے۔
شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ احمد کی امی: بیٹا، شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں، وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں مطلب مصروف ہیں۔ بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسائے تک سے بے خبر ہوتے ہیں، یعنی غافل ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ہمسائے میں پڑوس میں کیا ہو رہا ہے۔ حسن: اچھا پھپھو جان، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پتہ ہے پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی، پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا۔ نانا جان: بھئی دیہات کا اپنا رہن سہن ہے، رہن سہن ہوتا ہے رہنے کے طریقے، اور شہروں کا اپنا۔ دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے۔ دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دے، اسی طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے۔ احمد کے ابا جان: میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری 2 شعر سناتا ہوں۔ اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے۔ واہ رے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زرنگار۔ دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں۔ تمدن کسے بولتے ہیں؟ مل جل کر رہنے کے طریقے کو۔ زرنگار یعنی سونے کے نقش۔ فراق کا مطلب ہوتا ہے جدائی۔ انجمن کہتے ہیں محفل کو، اور رنگینیاں یعنی خوبصورتیاں، روشنیاں۔ تو یہ تھی ہماری سبق کی بلند خوانی۔ اب ہم آتے ہیں اس کے الفاظ معنی کی طرف۔ ہم نے اپنے سبق میں ساتھ جو مشکل الفاظ آئے تھے ان کے الفاظ معنی کیے ہیں ساتھ، لیکن چلیں ایک دفعہ اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ استقبال: مہمان کو لینے کے لیے آگے بڑھنا، خیر مقدم کرنا۔ نیکسٹ ہے آلودہ کا مطلب ہوتا ہے گندا ہونا۔ باسی مطلب رہنے والا، باشندہ یا رہائشی۔ اس کے بعد ہے تعطیلات کس کو بولتے ہیں؟ چھٹیوں کو۔ تمدن مطلب مل جل کر رہنے کا طریقہ۔ دم نکلنا مطلب سانس رک جانا، مر جانا۔ اس کے بعد ہے دوبھر کس کو بولتے ہیں؟ مشکل کو۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس دھان کا مطلب ہوتا ہے چاول کی فصل۔ ڈور ڈنگر مطلب مال مویشی۔ زرنگار کا مطلب ہے سونے کے نقش، یعنی کوئی خوبصورت چیز جس کو بولیں گے۔ اس کے بعد ہے فراق انجمن یعنی محفل کی جدائی۔ فراق بولتے ہیں جدائی کو اور انجمن بولتے ہیں محفل کو۔ قابل رشک، جو اس قابل ہو کہ اس کی کسی خوبی کو دیکھ کر اس جیسا بننے کی خواہش کی جائے، یعنی قابل تعریف۔ اس کے بعد ہے کوی کا مطلب ہوتا ہے طاقتور۔ پھر ہے ہمارے پاس مرغن مطلب گھی میں تلی ہوئی چیزیں۔ مفید کا مطلب ہے یہاں پہ ہمارے پاس فائدہ مند۔ نیکسٹ ہے میسر کا مطلب ہوتا ہے دستیاب ہونا، موجود ہونا۔ اب نیکسٹ آتے ہیں ہم اپنے سبق کی ایکسرسائز کی طرف۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس کویسچن نمبر 1 ہے، درجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ کویسچن ہے احمد اور اس کے گھر والے گاؤں کیوں آئے؟ آنسر ہے اس کا، احمد کے ننھال گاؤں میں رہتے تھے، اس لیے احمد اور اس کے گھر والے چھٹیوں میں گاؤں آئے۔ نیکسٹ کویسچن ہے گاؤں کی فضا کیسی تھی؟ آنسر ہے گاؤں کی فضا ہری بھری تھی۔ نیکسٹ کویسچن ہے دیہات میں رہنے والی اکثر خواتین موٹی کیوں نہیں ہوتیں؟ آنسر ہے دیہاتی خواتین سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں، وہ گھر کا کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ کھیتوں میں بھی چکر لگاتی ہیں، اس لیے وہ موٹی نہیں ہوتی۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ آنسر ہے اس کا، گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو تاریک گھروں میں رہنے سے چہرے زرد اور مرجھا جاتے ہیں، کیونکہ سورج کی روشنی سے ہمیں بھی توانائی اور حرارت حاصل ہوتی ہے جس سے ہم اپنے کام کاج کرتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے بڑے شہروں میں آلودگی کا کیا سبب ہے؟ آنسر ہے سڑکوں پر ٹریفک کا رش اور ان کا شور آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں فضا کو آلودہ کر دیتا ہے جس سے ہمیں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس موجودہ دیہات پرانے دیہات سے کس طرح مختلف ہیں؟
आंसर है कच्चे मकानात की जगह लोगों ने पक्के मकानात बना लिए हैं। देहातों में सड़कों का जाल भी फैला दिया गया है और अब बहुत से देहातों में बिजली और मोबाइल की सहूलत भी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोग देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी क्यों करते हैं? आंसर है इसका देहात में कारोबार के मौके कम होते हैं, लोग रोज़गार की तलाश में शहरों का रुख करते हैं, देहात में तालीम और सेहत की सहूलतों का ना होना भी शहरों की तरफ नकल मकानी का ज़रिया है या वजह है। इसके बाद है नेक्स्ट, इस नकल मकानी को क्यों कर रोका जा सकता है? आंसर है हुकूमत अगर देहात में तालीम और सेहत की बेहतर सहूलतें मुहैया कर दे और रोज़गार की फ़राहमी के लिए कारखाने भी लगा दिए जाएं तो इस नकल मकानी को रोका जा सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, खाली जगह को ख़त कशीदा लफ्ज़ों के मुतज़ाद अल्फाज की मदद से पुर करें। यानी जिन अल्फाज को अंडरलाइन किया गया है यहाँ पे आपने उनके मुतज़ाद अल्फाज लिखने हैं खाली जगह में। मुतज़ाद अल्फाज मतलब जो उनके ऑपोजिट वर्ड होंगे, ठीक है। मेहमान ने डैश का शुक्रिया अदा किया, तो मेहमान का जो ऑपोजिट है वो क्या होगा? मेज़बान। तो मेहमान ने मेज़बान का शुक्रिया अदा किया। नेक्स्ट है हमारे पास, मैं फ़ारिग हूँ जबकि मेरी बहन काम में डैश है, मसरूफ़ है। फ़ारिग का मुतज़ाद क्या होगा? मसरूफ़। नेक्स्ट है वो रात को जल्दी नहीं सोया था इसलिए वो सुबह डैश से उठा, देर से उठा। जल्दी का मुतज़ाद देर। नेक्स्ट है हमारे पास, देहाती और डैश ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है, शहरी ज़िंदगी में, ठीक है। देहाती का ऑपोजिट क्या होगा? शहरी। नेक्स्ट है ताज़ा रोटी खाओ, डैश रोटी खाने से पेट में दर्द हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? बासी। यानी ताज़ा का जो मुतज़ाद है वो बासी है। इसके बाद आते हैं हम, अमीरों को डैश का ख़याल रखना चाहिए। अमीरों को गरीबों का ख़याल रखना चाहिए। अमीरों का मुतज़ाद गरीबों। इसके बाद हम आते हैं, अभी सूरज की रोशनी है लेकिन थोड़ी देर में डैश छा जाएगा। थोड़ी देर में क्या छा जाएगा? अंधेरा छा जाएगा। रोशनी का मुतज़ाद हमारे पास अंधेरा। इसके बाद है, देहाती खुले घरों में रहते हैं जबकि शहरों में आम तौर पर लोगों के घर डैश होते हैं। डैश होते हैं, तंग होते हैं। खुले का ऑपोजिट तंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आगे स्कूल है, गाड़ी को तेज़ चलाना मुनासिब नहीं, इसकी रफ्तार डैश करो। तो तेज़ का ऑपोजिट क्या होगा? आहिस्ता। तो यहाँ पे आएगा आहिस्ता। कभी देहात में कच्चे मकान होते थे, अब तो हर तरफ डैश मकान दिखाई देते हैं। कच्चे का ऑपोजिट क्या आएगा यहाँ पे? पक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, वाहद को जमा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाहद को जमा और जमा को वाहिद अल्फाज में तब्दील करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है सबसे पहले तातीलात। तो ये जमा है, इसका वाहिद क्या होगा? तातील। नेक्स्ट है हमारे पास कस्बा। तो कस्बा हमारे पास क्या है? वाहिद। इसकी जमा क्या होगी? कस्बे। नेक्स्ट है हमारे पास इमारात। इमारात क्या है? ये जमा है, तो इसकी वाहिद होगी हमारे पास इमारत। उसके बाद है मस्जिद। मस्जिद वाहिद है और इसकी जमा क्या होगी? मसाजिद। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे, मुकामात। तो मुकामात जो हैं ये जमा हैं, इसकी वाहिद क्या होगी? मुकाम। उसके बाद है हमारे पास मौक़े। तो ये क्या है? जमा है, तो इसकी वाहिद क्या होगी? मौका। नेक्स्ट है हमारे पास आलात। आलात जो हैं ये जमा है, इसकी वाहिद क्या होगी हमारे पास? आला। इसके बाद हम आते हैं देहात, ठीक है। देहात जो है ये जमा है, इसकी वाहिद होगी दहिया। नेक्स्ट है हमारे पास मकान। तो मकान जो है ये वाहिद है, इसकी जमा होगी मकानात। नेक्स्ट है हमारे पास मराकिज़। ये जमा है, इसकी वाहिद क्या होगी? मरकज़, ठीक है। दोबारा से सुन लें, तातीलात तातील, कस्बा कस्बे, इमारात
इमारत, मस्जिद, मसाजिद, मुकामात, मुकाम, मौक़े, मौका, आलात, आलात, आला, देहात, दहिया, मकान, मकानात, मराकिज़, मरकज़। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, किसी मुस्निद लुगत की मदद से इन लफ्ज़ों पर इराब लगाएं। अल्फाज क्या हैं हमारे पास? इस्तकबाल, जानिब, मगरिब, वक्त, फ़ारिग, खालिस। तो जब हम अपने सबक की बुलंद ख़्वानी कर लेंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि वहाँ से देखते हुए हम इन अल्फाज पर एराब लगा सकें। तो ये आप लोगों का होम टास्क है, इसे आप ख़ुद से करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ये जुमले देखिए। आजकल बाज़ार में खरबूज आम मिल रहा है। दूसरा जुमला है, आम एक खुश जायका फल है। अब यहाँ पे आप देखें कि दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, आम और आम। अब इनकी इमला जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, यानी ये लिखने में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एक जो है वो आइन से लिख रहे हैं हम और दूसरा अलिफ मद्दा से। तो इनकी इमला मुख्तलिफ है लेकिन बोलने में ये बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, इनकी आवाज़ एक जैसी है। तो ऐसे अल्फाज जो इमला में मुख्तलिफ हों लेकिन बोलने में एक जैसे हों, उनकी आवाज़ एक जैसी हो, ऐसे लफ्ज़ों को मुतशाबा अल्फाज कहते हैं। तो अब यहाँ पे दो और मुतशाबा अल्फाज दिए गए हैं, मतलब हल और हल। इनका फ़र्क जो है वो आपने जुमलों की मदद से वाज़िया करना है। जिस तरह ऊपर दो जुमले बनाकर दिखाए गए हैं, इसी तरह से आप लोग दो जुमले बनाएंगे। जो पहला हल है इसका मतलब है जो खेतों के अंदर हल चलाया जाता है, ठीक है। और जो दूसरा हल है वो जिस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैथ्स का अपना हल करना, कोई मसला हल करना, ठीक है। तो दोनों का मतलब जो है वो मैंने वाज़िया कर दिया है, तो आप इसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज क्या हैं हमारे पास? तरस जाना, दूभर, माहौल, काम धंधा और नकल मकानी। ये हमारे पास 5 अल्फाज हैं, इनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कॉलम अलिफ और कॉलम बे में दिए गए जुमले देखें। यानी कॉलम अलिफ में जो जुमले दिए गए हैं, मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, और कॉलम बे में इसको लिखा गया है मरीज़ रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जा रहा है। नेक्स्ट है वो आए रोज़ ज़फ़रवाल जाता रहता है, और कॉलम बे में है वो आए दिन ज़फ़रवाल जाता रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, शोर ना डालो, यानी शोर ना मचाओ। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखें कॉलम अलिफ में दिए गए जुमले गलत हैं, जबकि इनके सामने कॉलम बे में दिए गए जुमले दुरुस्त हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कॉलम अलिफ में दिए गए जुमले गलत क्यों हैं। इनका जवाब ये है कि अहले ज़ुबान इस तरह नहीं बोलते। हम कोई भी ज़ुबान बोलते वक़्त अहले ज़ुबान की पैरवी करते हैं, ठीक है। हमने अगर कोई भी ज़ुबान बोलनी है तो उस ज़ुबान के जो अहले ज़ुबान हैं हमने उनको मद्देनज़र रखते हुए बोलना है। अहले ज़ुबान की बोलचाल को रोज़मर्रा कहते हैं। रोज़मर्रा में लफ्ज़ अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल होता है। तो अब देखें आगे नेक्स्ट आपको कुछ और मज़ीद जो हैं वो जुमले दिए गए हैं जो कि रोज़मर्रा के लिहाज से गलत हैं, यानी अहले ज़ुबान के लिहाज से वो गलत हैं, तो हम उनकी दुरुस्ती करेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पेज पे देखें। नेक्स्ट है हमारे पास मेरी बात का बुरा ना मनाए। अब इसमें देखें क्या मिस्टेक आ रही है, मनाए। यहाँ पे मनाए की जगह पे हम इसको चेंज करेंगे, मेरी बात का बुरा ना माने, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास, आप नारोवाल से कब वापस लौटे। तो अब वापस आना और लौटना दोनों एक ही चीज़ हैं, तो यहाँ पे जो करेक्शन करेंगे हम वो इस तरह से होगी, आप नारोवाल से कब लौटे। नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने अजमल ख़ान की किताब से बहुत इस्तिफ़ादा हासिल किया। तो इस्तिफ़ादा मतलब फ़ायदा हासिल होना, और ये हासिल किया फिर दोबारा से आ रहा है यहाँ पे, तो हम इसको ठीक करके इस तरह से लिखेंगे, मैंने अजमल ख़ान की किताब से बहुत इस्तिफ़ादा किया। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें नाराज़गी की क्या बात है।
تو ناراضگی یہاں پہ املا کے حساب سے غلط لکھا گیا ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو لکھیں گے اس میں ناراضی، گاف نہیں آئے گا اس میں ناراضی کی کیا بات ہے۔ نیکسٹ آتے ہیں گالی نکالنا شریفوں کا شیوا نہیں، تو گالی نکالنا نہیں ہوتا، گالی دینا ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہم لکھیں گے گالی دینا شریفوں کا شیوا نہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس میرے کو بازار جانا ہے، تو یہاں پہ میرے کو نہیں لکھا جائے گا، یہاں پہ مجھے لکھا جائے گا، مجھے بازار جانا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔